କୋଉଠି ଅଛୁ? ତୋ ବାବା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଠି ବି ଅଛୁ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆ। भाग्यवान से मैंने अटंती जो मान बापा हाथ पुअर मुंड उपर थाए। बापा तुम हाथ मो मुंड पर अच्छी सत हेले मु भाग्यवान नुहे। ए कहीं उत्तर बोधे मो पाखे ना।
ଏ ବାପା, ସତରେ କ'ଣ ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ରାଗିଛ କି ବାପା ତମେ?